I pozitivno dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz GX serijala. Njegovo ime je Titan the Rock Spirit. Ovaj karakter je dual spirit duelista, ali njega je pozvao Marcel, odnosno Jubel, koja je zaposlila Marcela, da pozove Rock Spirita. Kako bi on imao duel, odnosno borbu protiv nekog od ekipe. Odnosno Jadena, Jessija, Adriana ili Axela. Jesse ima duel protiv Rock Spirita i u prvom tom nekom okršaju Jesse pobeđuje. Ti dueli su zapravo bili neka dešavanja u tom nekom spirit svetu, gdje je sve bila pustinja i to je davalo neke bonuse Titanu Rock Spiritu. Zapravo njegovi monsteri su imali neke beneficije. I dešavanje u tim duelima nije klasična igra, već nešto što bi se moglo desiti stvarno. Znači, taj monster je mogao da udari stvarnog čovjeka, ne kao hologramski, već stvarno. Međutim, kasnije, pošto su ga pobedili prvi put, on se pojavljuje drugi put, Marcel ga ponovo priziva, ali sada iz daljine ih opseda i šalje na njih škorpije. Te škorpije ulaze svuda redom, u prostorije te neke podmornice gdje su se oni sakrili u međuvremenu, ali ih pobeđuju tako što pozivaju svoje čudovišta, pa se oni bore međusobno. Znači, nije klasičan duel. I kako su ga na kraju pobedili, pa Jaden poziva svog Grand Neosa, on podiže tu podmornicu i gađa Rock Spirita i tako ga je smrskao i više se nije pojavljivao. Što se tiče njegovog špila, ja sam mu napravio 3 skilla i neki rock špil. On je uglavnom igrao te neke škorpije, ali pošto toga nema u speed duelu, nešto sam izmučkao pa ćete da vidite. Pa hajde da vidite šta sam to spremio za Rock Spirita. Pa hajde da vidimo njegove skillove bro. Titan the Rock Spirit. Flip this card over when you activate this skill. Deserted Land. Rock Spirit skill. Once per duel during your main phase, you can place one wasteland from your deck or graveyard to your field spell zone. Then place one card from your hand to the bottom of your deck. If Wasteland is on the field, apply the following skill. Once per turn during each player's end phase, destroy one level 3 or lower monster on the field. The first time each Rock Spirit you control would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. Ovaj skill je bazično ono što je njegov Doodle Bug, mislim da mu se tako zvao monster, koristio, koje on imao efekte kada je Wasteland na terenu. Pa sam onda prilagodio to tako nešto da imamo kroz skill. Znači šta je Doodle Bug radio, jeste uništavao čudovište od level 3 ili manje svaki end phase, ali također i mogu da negira jedan napad protivničko čudovište. Ali ja sam to samo vezao za The Rock Spirit čudovišta, da njega ne može da uništi u borbi. Tako da sam malo izmenio, ali uglavnom suština je slična. I eto imamo Wasteland lagano da pozovemo, bukvalno kao što se desilo u animeu, da su oni imali duel već na Wastelandu, odnosno na toj nekoj pustinji, i to je to. Ajmo sljedeći skill. Titan the Rock Spirit. At the start of the duel, flip this card over. Hop. Send Scorpion. Rock Spirit skill. Once per duel during your main phase, you can reveal the Rock Spirit from your hand, then add one mystical beast of circuit from your deck to your hand. Then shuffle the Rock Spirit from your hand to your deck. Apply the following skill. Mystical Beast of Circuit cannot be destroyed by its own effect. Ajmo ovako. Ovo već znate. Ovo već postoji. Apply the following skill. The Mystical Beast cannot be destroyed by its own effect. To je skill koji ima Odion, pa sam bukvalno to prekopirao u ovaj skill da bi mogao zapravo da koristim Mystical Beast of Circuit
u ovom špilu. Inače, ta karta ne bi mogla u speed duelu nikako drugačije da se koristi, jer nemamo kartu ovu koja se pominje Temple of the Kings, ne postoji u speed duelu i onda ne možemo da koristimo njega ako nemamo skill koji bi nam sprečio uništavanje ovog monstera. Sad ovaj gornji deo skilla jeste da izvučemo ovu škorpiju iz špila u ruku, a da vratimo jednog The Rock Spirita u špil. To sam namjerno malo nerfovo zato što hoću da spriječim to da mi jednostavno samo special summonemo Rock Spirita, tako što ćemo da banišemo jedno čudovište i onda možemo njega da žrtvujemo za škorpiju. I onda smo lagano pozvali jedno čudovište od 2500 koje može da se boostuje bukvalno u nedogled. Tako da, to sam namjerno tako napravio. Mislim, može da se desi ako imaš 2 The Rock Spirita, opet ćeš ti to da izvedeš, ali ovako te malo nerfujem, tako da to je to. Titan The Rock Spirit je sljedeći skill opet, at the start of the duel, flip this card over. Imamo Titan The Rock Scorpion. Ovo sam ih povezao. The Rock Spirit skill. Once per duel, during your end phase, you can send one mystical beast of circuit from your deck to your graveyard, then add one The Rock Spirit from your deck to your hand. Once per duel, when the Rock Spirit you control that was special summoned by banishing Mystical Beast of Circuit attacks a face down defense position monster, you can change an original attack of that The Rock Spirit to 2400 until the end of damage step. Ovo je samo fora da iskoristim da mu bude glavni centar špila The Rock Spirit, a njegov jedan monster, jedna škorpija koju je on igrao, ima taj efekt da sa, ja mislim, 300 ili 400 ataka se boostuje na 2400 ako napadne defense position monster. Pa onda sam uzeo tako da Mystical Beast of Circuita izbacimo iz špila na groblje da bi dodali Titana i onda možemo odmah i Titana da pozovemo specijalno tako što ćemo tu škorpiju da izbacimo sa groblja, pošto je ono Earth čudovište, i da pozovemo njega sa tim nekim specijalnim efektom. Zato onda Titan The Rock Scorpion kao mala neka forica. I to je to što se tiče skillova. Ajde vidimo špil. Jednostavno nema mnogo karata. Destroyer Golem i Giant Soldier of Stone, to su dva normalca koje sam ubacio onako da se nađu, imao sam ih viška i eto, upali su zato što su rock monsteri. The Rock Spirita 3 kopije, oko njega se i vrte skillovi uglavnom. Chiron the Mage, ja sam ga ubacio zato što je Earth Monster, a i mnogo me podsjeća kao neka živa verzija The Rock Spirita. Tako da, eto, malo sam se s tim igrao i onako uništava spell karte, odnosno spell ili trap, tako da nije loše. Legendary Jujutsu Master, eto i on je tu, Rock Monster. Mystical Beast of Circuit, tako da to mu je kao jedan od bossova. Medusa Worm, malo podsjećaju, a? Ima taj neki kao da je ovo njegova prvi stadijum, ovo je kao prva evolucija. Isto je Rock Monster, imate neke zanimljive efekte. Nažalost nemamo škorpije u špilu, ova je jedina škorpija, pa sam ja tako malo izmišljao šta bi moglo da uđe u njegov špil. Ovo mu je neki drugi boss, kataklizmik, šta god. Znači ovo je neki debeli monster koji je mnogo jak. Shell Knight, Sand Moth, isto neki monster onako u pustinji, ima tematiku dešavanja iz anime epizode. Imamo Desva Koda, imamo Giant Rata i to je to. Znači uglavnom sve su to Earth monsteri i uglavnom su rock tipovi. Što se tiče drugih monstera koje sam mu ja ovdje ostavio, Block Golem, ali nekako mi se nije uklopio u celu tematiku njegovog špila. Zapravo ja sam trebao da dam neke insekte više i škorpije, ali nisam imao dovoljno i onda sam se odlučio na rock tip deka
Imamo ovog Mega Rock Dragona, možda i njega ubacim kao nekog bossa, mada već ima dovoljno bossova. Imamo još dve ove škorpije viška i imamo Jirai Guma koji me dosta podsjeća na njegovog toga Doodlebuga, međutim Doodlebug je mnogo slabija verzija, ima ja mislim 1200 atak, a Jirai Guma 2200, tako da je mnogo jako. Postoji šansa da se tu nešto izmeni u ovom špilu, ali za sada će biti to od monstera. Od spell karata sam mu dao Wasteland, Attack the Moon i Book of Moon koju igra u animeu. Support za rock monstere i eto karte iz animea. Također Magnetic Field sam ostavio tu pošto ima neki support sa rock monsterima i to je to. Što se tiče trap karte imamo Release from Stone, imamo Spiritual Earth Art Kurogane, imamo, to je rock, odnosno Earth support karte, Tiki Soul i Tiki Curse, dve kartice onako rock monsteri. Dobro, cool, ide sve tu uz neki rock spirit fazon. Gravel Storm, ovo je kao neka pustinska oluja, tako da cool je upalo u tematiku. I Faint Plan je tu baš za ove Meduza Wormove. I to je to što se tiče ovog špila i ovog karaktera i njega sam obradio. Pa tako, udarite neki like, subscribe, share. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špila. Ajde, ćao!